Bonjour à tous, alors on va commencer. On va commencer par le social. Encore faut-il tirer les deux noms. عيش تونسي صوت التونسيين في الخارج. حركة نداء تونس. نداء تونس. Allez en retard. Bon. حركة الشعب. La question. Alors, la question, c'est quoi vos solutions pour la mauvaise répartition des médecins dans le pays, concentration faible dans les régions intérieures? À vous. J'ai pas bien entendu. C'est quoi vos solutions pour la mauvaise répartition des médecins dans le pays, concentration faible dans les régions intérieures? Concernant la concentration des médecins dans le pays, le développement en Tunisie a, dans tous les domaines de l'économie et du social, un déséquilibre structurel. Nous pensons qu'il faut revoir le modèle de développement économique et social pour intéresser les régions qui ont été défavorisées. Pour cela, il faut faire le bilan du développement qui a été établi par la Tunisie depuis 1995 avec les accords de Barcelone et avec surtout le partenariat avec l'Union européenne qui a été le vecteur dorsal de tout ce qui s'est passé en Tunisie, et il faut revoir les déséquilibres au niveau du développement régional, y compris concernant la santé, concernant les médecins, pour les intéresser, pour s'implanter dans les régions, adopter une grille salariale incitative et puis consacrer des budgets plus importants pour faire de la discrimination au niveau de la discrimination positive au niveau du développement régional en Tunisie à tous les niveaux. Pour cela, il faut remettre à plat tout le modèle économique en Tunisie, et chez nous, à Aïch-Tounsi, Saout-Tounsin, Belkharj, nous partons de ce principe, c'est-à-dire de revoir ces équilibres en écoutant et en faisant un constat du terrain, avoir un programme qui part du bas vers le haut, écouter les Tunisiens au niveau de leurs doléances, construire des modèles qui ne viennent pas du haut, mais qui viennent plutôt du bas et qui répondent aux besoins des Tunisiens. Voilà ce que nous proposons au niveau de l'économie, au niveau de la santé et au niveau de toutes les actions sociales en Tunisie. Merci. Shukran. Bon, je vais parler en tunisien si ça vous convient. Donc في حركة الشعب في قائمتنا في حركة الشعب برنامجنا لكل ما هو الإشكالية توزيع les médecins خاصة les médecins spécialistes dans les régions. صحيح il y a une كما حكي سي حكيم il y a une grande disparité. فما اختصاصات مش موجوده اصلا، وفما مستشفيات ماهيش اصلا جامعيه، وفما شكون في قبلي تلز ان بور دي اوبيراسيون سامبل يمشي للصفاقس اللي هي حاجات مش مقبوله في 2019. صحيح ان في الفتره الفايته صاروا بعض المحاولات à اساس ان مثلا les jeunes diplômés, les jeunes médecins sont obligés de passer une année ou deux dans les régions, mais ça n'a pas été bien fait et il y avait une résistance. C'est vrai. في برنامجنا في حركة الشعب il y a deux volets. علاش الناس ما يمشوش dans les régions, les médecins ما يمشوش dans les régions. Il y a deux cas. Il y a le manque نتاع الامكانيات و les machines ou les installations ou l'équipement في المستشفيات. من الناحية هذه on aura une augmentation du budget de la santé de moins à 3 à 4%. صحيح باش نحوم من العظم. Par contre, il faut le faire خاطر الصحة سي قضية وجود.
ماهيش مجرد زياده في الشهريه. دونك سي انفستيسمون لازم. من الناحيه الاخرى برنامجنا ان باش نعملوا اتفاقيه مع عماده الاطباء ان لي ميدسان سبيسياليست اللي هم ديجا دون لي ريجيون انهم يخصوا اكثر ايامات للعمل داخل المستشفيات التونسيه. هذه فكرتنا اجمالا. ان شاء الله ما تزوجتش الوقت. واهم حاجه في حركه الشعب ان قطاع الصحه هو قطاع حياتي، قطاع سوفران. ميرسي. شكرا. اوكي. رونق ما تكلمتش تونسي، ها؟ نص تونسي نص فرنساوي. هو تونسي مخلط جوستومون، هو التونسي يخلط. سي سا ديفينيسيون. ميرسي. شكرا. ميرسي. Deuxième question. Alors, الحزب الدستوري الحر، التيار الديمقراطي، التيار الديمقراطي. تفضل. Alors, la question. Quelle solution pour restructurer le régime de prise en charge des soins, CNAM, afin d'assurer l'équilibre financier et réduire les malversations et les dépassements d'honoraires du secteur privé? Très bien. Aujourd'hui, dans le cadre de son programme économique et social, le PDL a dressé le bilan des 9 années qui se sont écoulées. Il en ressort que c'est un bilan extrêmement négatif. Vous m'entendez? Je suis navrée. Alors, il en ressort que le bilan des 9 années passées est un bilan négatif. Aujourd'hui, nous essayons d'offrir des solutions qui soient à la fois concrètes et faciles d'application. Dans notre programme social et économique, nous avons mis l'accent sur tout ce qui est partenariat privé-public. Donc pour pallier à ce déficit des caisses de la CNAM, justement, nous misons sur le secteur privé. Nous pensons qu'il est important de mettre un partenariat entre le secteur privé et le secteur public pour pouvoir combler ce déficit. Cette approche de PPP est une approche que nous allons également appliquer à bien d'autres secteurs de l'économie tunisienne. Il vous reste du temps, hein, allez-y. Donc voilà. Vous pouvez répéter la question. Alors, votre question, il y a 2 parties dans votre question. Afin d'assurer l'équilibre financier et réduire les malversations et les dépassements d'honoraires du secteur privé. Alors, justement, pour réduire les dépassements, nous pensons qu'il va y avoir une prise en charge plus importante et plus organisée des familles nécessiteuses, selon des critères préétablis à l'avance. Donc nous avons essayé de trouver des solutions à partir des cas concrets. Nous avons visité quelques familles. Voilà. Ah, c'est pas fini encore. Nous avons visité quelques familles nécessiteuses avec qui nous avons dressé un bilan. On a écouté les besoins de ces familles. On les a reformulés dans notre programme économique et social. Merci. شكرا على سلامتكم الناس الكل. زياد الغنيم مرشح قائمة التيار الديمقراطي القائمة رقم 18. فيما يخص الكنام، فما إشكالية كبيرة ياسر في علاقة بالامتيازات اللي قاعدة موجودة واللي قاعدين يتخذوا فيها الناس اللي موجودين داخل الكنام. اليوم مشكلة تونس في علاقة بقطاع الصحة أساسا هي مشكلة حوكمة. الناس اللي موجودين اليوم، وكي نحكي على الحوكمة نحكي أساسا بارتباط بهيئات الرقابة. الدولة اليوم هيئات الرقابة مستضعفة. الناس اللي تشتغل في وزارة الصحة هيئات الرقابة نعلمكم اللي هما 8 أشخاص كهو، وفي نهاية الأمر المهمات اللي قاعدين يقوموا بهم من خلال متابعة عمليات السحب والأموال والفلوس اللي قاعدة تمشي للناس في غير محلها. هذا هو اللي يبرك الكنام في تونس، وهذا اللي خلاها
كيف مشكلة زادة نربط، لأنه مش فما مشكلة عامة في تونس اللي هي مشكلة الصناديق الاجتماعية ومشكلة كل الصناديق، اللي في نفس الوقت هنالك امتيازات غير معقولة يتحصلوا عليها الناس اللي اشتغلوا في القطاعات هذية، وفي نفس الوقت هنالك أمور قاعدة تصير خارج القانون. الدولة فيها حالة تسيب بالطريقة هذه مش قادرة أنها تصلح ولا شيء. بالنسبة لنا احنا في صورة إعادة الاعتبار لهالمؤسسات الرقابة هذه باش تقوم بدورها، فما مسألة أساسية لابد من العمل عليها في مرحلة ثانية اللي هي رقمنة الإدارة. كي نحكيو على رقمنة الإدارة هو أقل كونتاكت ممكن وأقل فساد ممكن، لأنه الفساد هو فساد أساسا فساد سياسات. وقت اللي اليوم حالة البيروقراطية العامة اللي جزء من اللي كانوا يحكموا أو كل من كانوا يحكموا ما حبوش يحاربوها ويبسطوا الإجراءات في المعنى هذايا، هو اللي خلى أيادي الفاسدين يدخلوا في كل لحظة باش يبركوا الصناديق الاجتماعية هذه. اليوم في تونس فما إصلاحات هيكلية لابدها تقع في علاقة بملف الصحة أساسا أولا وقبل كل شيء، مرتبطة بأوديت عامة تقوم بها الدولة التونسية باش تاخذ الأرقام الحقيقية. شكرا. شكرا. تحيا تونس. تحيا تونس. ونحبك يا تونس. تحيا تونس بيس. شيخاتك هذه. Bon, je vais lire lentement pour ne pas répéter la question. Quel est le programme de votre liste pour sauver le secteur de la santé publique en Tunisie, manque d'équipements et infrastructures? Ça va? تفضل. شكرا. مرحبا بكم الناس الكل. هو مشكل الصحة العمومية في تونس هو مشكل أساسي مربوط بأولا المعدات ثم الموارد البشرية. الحلول المطلوبة لإعادة هيكلة قطاع الصحة هو أولا في خلق آليات لتفعيل قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. تفعيل القانون بين القطاع الخاص والقطاع العام هو اللي باش يمكن من تخفيف العبء على المؤسسات العمومية اللي اليوم قاعدة تقاسي من هجرة الكفاءات اللي قاعدة تخرج اليوم من تونس واللي مخلية الوضعية متاع المؤسسات تاعبة. دونك باش نحلوا مشكل المعدات، الترشيد ما نجم يكون كان بالشراكه مع القطاع الخاص، ونعرف وقت تمشي الشراكه للقطاع الخاص راهو باش تتقلص اكثر ما يمكن من اعباء وتكاليف العلاج على مستوى المؤسسات العموميه. هذا ما ينفيش انه قطاع الصحه العمومي يلزم يقعد موجود، لانه هو الرافد الاساسي العائلات المعوزة والتونسيين اللي غير قادرين على مجابهة تكاليف القطاع الخاص. هذاك علاش القطاع العمومي يلزم نحافظوا عليه مع أن نتفتحوا على القطاع الخاص باش تكون ثم الشراكة اللي موجودة بيناتهم، ثم أنه نحلوا الأبواب للكفاءات التونسية باش نعطيوها حقوقها وواجباتها داخل المؤسسة اليوم الصحية. دونك الحل في فتح الإشكاليات هذه الكل أراه مربوط أولا بعقلية المواطن، ثم أساسا بالمنهجية اللي باش تاخذها السلطة التنفيذية. والسلطة التنفيذية راهي هي الأولى اللي باش تكون مسؤولة على هذايا، مع أنه السلطة التشريعية لازم تكون عندها رقابة مباشرة على ذلك. شكرا. تفضل. احنا في حركة تحيا تونس مقترحين اساسا في برنامجنا انه الوزارات الاثنين نتاع التعليم والتربية ووزارة الصحة يوليو دي مينيستير ريغاليان. خاطر فينالمون شنو الفرق؟ لي مينيستير ريغاليان ما عندهمش بلافون في الفينانسمون نتاعهم كما الامن وكما وزاره الداخليه وكما وزاره الدفاع، على خاطر تو سامبلومون احنا اليوم لو بروبليم سي وقت اللي تجي تنيغوسي لي بودجي تلقى روحك فما دي بلافون دو ريبارتيسيون اللي يخليونا اون نو بو با اوغمونتي كوم اون فو ان بودجي سور اون اني. من بعد pour faire cela il va falloir passer par des lois
ces lois, généralement, ils étaient bloquées au niveau du Parlement. Donc la solution, c'est d'abord de rendre le ministère de la Santé un ministère régalien. Donc un déplafonnement des budgets. Automatiquement, c'est ces budgets-là qui vont permettre de changer l'infrastructure et de changer aussi les spécialistes au niveau des régions. Finalement, on peut faire des avantages particuliers. Sur un deuxième plan, par rapport au fonctionnement, donc on va passer un budget, on va passer une loi concernant un secteur donné, on a toujours des blocages au niveau de l'Majlis. Et la priorité, c'est de casser les carcans juridiques qui sont en train de bloquer le fonctionnement législatif et le fonctionnement aussi de certains secteurs où les lois sont devenues un peu archaïques par rapport au fonctionnement et aux besoins de la population et du pays. Donc, on revoit le système légal, finalement, qui régit certains corpus, y compris tout ce qui est santé. Et par ailleurs, il y a le règlement intérieur pour que justement il y ait une fluidité dans la prise de décision. Il te reste 10 secondes. Le bip. Et donc justement, le changement au niveau de la prise de décision va empêcher les blocages et va aussi permettre qu'on ne puisse plus avoir des projets de loi qui ne passent pas. Merci.